হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর তারপরই পরিবারের লোকেরা মনোকষ্টে দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে আসছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎই রাস্তায় স্পিড ব্রেকারে অ্যাম্বুলেন্সে প্রবল ঝাঁকুনি হয়। আর তারপরেই অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে ভূত দেখার মতো অবস্থা। যা হলেও তা নিজের চোখেও বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি কেউই। অ্যাম্বুলেন্সের ঝাঁকুনির পর জেগে উঠল মৃত ব্যক্তি। তারপরেই সকলেই তারা যেটা দেখলেন সেটা কি সত্যি, নাকি স্পিড ব্রেকারের জন্য হাত তুলছে? তারপরেও দেখেন একই অবস্থা। এরপরেই তড়িঘড়ি দেহ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে ফের হাসপাতালে নিয়ে যেতেই মিরাক্কেল। সুস্থ হয়ে মৃত ব্যক্তি দিব্যি হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। এই ঘটনা সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের ঝাঁকুনিতেই নাকি বৃদ্ধ প্রাণ ফিরে পেয়েছেন বলে সকলেই মনে করছেন। যে ঘটনার কথা বলছি সেটা মহারাষ্ট্রে কোল্হাপুরের ঘটনা। ওই বৃদ্ধের নাম পান্ডুরং উল্পে। বয়স হয়েছিল 65 বছর। জানা যায় তিনি বেশ কিছুদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপরে তিনি হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। বাড়িতে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে চা খেতে খেতে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যান। এরপর বমি হতে থাকে। একটা সময় পর তিনি জ্ঞান হারান। এরপরই তাকে আশেপাশের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। তারপরে অ্যাম্বুলেন্সে করে দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বাড়ির সদস্যরা। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কথাও ছিল। মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়ির আত্মীয় স্বজনরা আসছিলেন। শ্মশানে যাওয়ার তোড়জোড়ও সারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই রাস্তায় একটি স্পিড ব্রেকার পেরোতে গিয়ে হাত নড়ে ওঠে বৃদ্ধের। তারপরে পরিবারের সদস্যরা দেখেন তার হাতের কয়েকটি আঙুল নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরেই বেঁচে যান তিনি। বৃদ্ধ কি বলছেন চলুন শুনে নিই। नेमकं म्हणजे काही दिवसभर माझं रेग्युलर चालूच होतं. फिरणं, पावड्याला जाणं, देवपूजा देवासनं येणं. 12 वाजेपर्यंत सगळे मी फिरून आलो त्या दिवशी. आणि घरात येऊन 12 वाजता जेवलो. भात जरासा खाला. म्हणजे तेवढं काही भूक लागली नव्हती. मग भात खाल्ल्यावर जरा पडलो 2-3 वाजेपर्यंत. तर आमचं बिराडा आलं काम असणं. कामासनं आल्यावर मग ती जेवली. मग जरा इकडे तिकडे चालू झालं तिचं कामाचं. मग संध्याकाळी 4-4:30 पावणे 5ला चहा केला तिने. चहा प्यालो. चहा प्याल्यावर बसलो इथं. आणि मग इथं बसल्यावर जरा घाम सुटल्यागत झाला. घाम म्हणजे सरसरीत घाम, भरपूर घाम आला. असं काय व्हायला लागलं म्हणून जरा वाऱ्याला जावं म्हणलो. वाऱ्याला जाऊन तिथं आमचं रूममध्ये हे होतं खुर्ची, तिथं बसलो. तिथं बसल्यावर डोळं एकदम झाकल्यासारखं झालं. आणि तिथं जरा गरगरल्यागत झालं म्हणून बाथरूममध्ये गेलो. बाथरूममध्ये जरा उलटी केली तर जरा पातळ पाणी पडल्यागत पडलं. आणि खुर्ची बसलं ते डोळंच माझं झाकलं. डोळ्यात काय म्हणजे कोण आलं, कोण गेलं, कुठं गेलं, मी कुठं आहे, काय आहे, काहीच माहीत नाही. तेव्हा आता डिस्चार्ज कधी मिळाला, शुद्ध कधी आले तुम्हाला, काय बघितलं डोळे उघडल्यावर? काय बघितलं ते जग बघितलं. आणि आता तुम्हाला दवाखान्यामध्ये नेलेलं होतं, दवाखान्यात परत आणलं. आता तुमच्या काय झालेलं होता प्रसंग आता लोकांनी सांगितले तुम्हाला, इथल्या घरात काय? आता आता बरं वाटतं का तुम्हाला? आता बरं वाटतं. घरात आलेला आहे तुम्ही परत? बरं वाटतं. तब्येत व्यवस्थित आहे तेवढे म्हणजे काय हा अजून क्लिअर येत नाही. दम बोलायला जरा दम हे होतं बोलायसाठी. मी फास्ट बोलायला अजून हे लागत. ही सगळी भक्ती तुमची विठ्ठलाचं भक्त आहे तुम्ही, पांडुरंगाची कृपा झाल्या. 82 पासून मी वारकरी आहे. आमचे गुरु बाळकृष्ण रामजी चव्हाण होते. त्यांच्या आशीर्वादानं आम्ही आतापर्यंत इथपर्यंत पंढरीची वारी करतोय. পান্ডুরং উল্পের নাতি রমনি জানান, বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রথমে বলেছিলেন যে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাকে অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করেছেন। তিনি কয়েকবার বমি করেছিলেন। একটি ইসিজি করা হয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিলেন যে তারা তার জীবন বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। বৃদ্ধ নাতি কি বলছেন শোনাব আপনাদের।
मी त्यावेळेला ॲम्ब्युलन्समध्ये होतो. आम्ही चव्हाण गल्लीच्या आसपास चौगली गल्लीच्या स्पीड ब्रेकरला ज्या वेळेला गाडीला धक्का लागला ॲम्ब्युलन्सला, त्यावेळेला त्यांची बोट हात हालायला लागला. आम्ही सगळ्यांना एकमेकांना कळवलं. गाडी लगेच थांबवून घेतली आणि त्यांचा हात हालायला लागल्यानंतर आम्ही बघितलं की त्यांच्या अजून जीव आहे. मग त्यांचे सगळं आम्ही बघितल्यानंतर लगेच गाडी तिथून परतून हॉस्पिटलला नेली. आम्ही ECG काढून घेतला त्यांचा. पहिल्यांदा ECG फ्लॅट आल्यानंतर परत आणि ECG चालू झाला थोडा. आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं तुम्ही उपचार प्रॉपर चालू करा, आमची काही असेल ती तयारी आम्ही करायला तयार आहोत. आम्ही जीवाची पर्वा न करता तात्यांची जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला. भक्ती शिवराची सेवा मानवाची म्हणूनच आम्ही सर्व नातेवाईकांनी आम्ही प्रॉपर प्रयत्न केला. पण आमच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि आमच्या आज पांडुरंगाच्या कृपेमुळे पांडुरंगाची केलेली सेवा त्यांनी अखंड कसबावाड्यात आता गेले 35 ते 40 वर्ष ते स्वतः विण्याच्या पाळी असू दे, रात्री असू दे किंवा दिवसा असू दे, ते आंघोळ करून वेळेत त्यांची जी विण्याची पाळी आहे ती सांभाळलेली कृपा ही पांडुरंगानं आम्हाला त्यांच्या कृपेने लीन केलेली आहे आणि आम्हाला त्यांचा जीव वाचला आहे. হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আর তারপরেই পরিবারের লোকেরা মনোকষ্টে দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে আসছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎই রাস্তায় স্পিড ব্রেকারে অ্যাম্বুলেন্সে প্রবল ঝাঁকুনি হয়, আর তারপরেই অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে ভূত দেখার মতো অবস্থা। যা হলো তা নিজের চোখেও বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি কেউই। অ্যাম্বুলেন্সের ঝাঁকুনির পর জেগে ওঠেন মৃত ব্যক্তি, তারপর সকলেই থ। তারা যেটা দেখলেন সেটা কি সত্যিই নাকি স্পিড ব্রেকারের জন্য হাত তুলছে? তারপরেও দেখেন একই অবস্থা। এরপরে তড়িঘড়ি করে দেহ অ্যাম্বুলেন্সে করেই ফের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুস্থ হয়ে মৃত ব্যক্তি দিব্যি হেঁটে বাড়ি ফেলেন। তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। होतं किंवा काय काय सांगा? नेमकं म्हणजे काही दिवसभर माझं रेग्युलर चालूच होतं. फिरणं, पावड्याला जाणं, देवपूजा देवासनं येणं. 12 वाजेपर्यंत सगळे मी फिरून आलो त्या दिवशी आणि घरात येऊन 12 वाजता जेवलो. भात जरासा खाला, म्हणजे तेवढं काही भूक लागली नव्हती. मग भात खाल्ल्यावर म्हणजे जरा पडलो 2-3 वाजेपर्यंत. तर आमचं बिराडा आलं कामासनं आल्यावर मग ती जेवली. मग जरा इकडे तिकडे चालू झालं तिचं कामाचं. मग संध्याकाळी 4-4:30 पावणे 5ला चहा केला तिने. चहा प्यालो. चहा प्याल्यावर बसलो इथं आणि मग इथं बसल्यावर जरा घाम सुटल्यागत झाला. घाम म्हणजे सरसरीत घाम, ভরপুর ঘাম আলা। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।